গাইস ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন ভালো করে। দেখতে পাচ্ছেন যে আর বন্ধুগণ পাটাগুলি যাওয়ার নাকছে, বন্ধুগণ সবাই গেছে দৌড়াইতে। ওই যে দৌড়া শেষ, বোতল এই একটা তো শাল উচিয়ে উচিয়ে সব অরেঞ্জ কালারের শু বসছে, অরেঞ্জ কালারের শু মক্কা ভাই স্যার, একটা আছে ব্লু কালারের শু, একটু মালে আর একটা যে ছাবড়ি হাত দিয়েও নানি দিয়ে গাইস এইখান বানাইছে এই মালটা কালা মালটা ওই জন্য এইখান দেবো। 20 करोड़ की गोल्डन चेन फेंक क्यों रहे हो? 20 करोड़ की 80 करोड़ की डायमंड चेन। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুগণ আমরা দৌড়াতে গেছি, দৌড়াটা শেষ হলো, আই লাভ ইউ ফুল, দৌড়াটা শেষ হলো, দৌড়াটা করে একটু ড্যাম ট্যাম করে জল টল খেয়ে বাড়ি বাড়ি চলছি। 12 বাজা করি বাজি 12 বাজা করি ছিলেন। সো গাইস ফুল প্যাক করা ছিল, আমরা দেখে নষ্ট হয়েছিল। জল খাওয়া জিনিস মন্দির জুতে ভালো দেবো ওটা একটা জুতে পড়ি আছে পাশা থেকে আসিয়ে নাটি ফেলে দিয়ে আমাকে কানে বিয়ে হয়ে যায়। 20 किलोमीटर पार आवाज 20 किलोमीटर स्पीड दो पैदल पैदल करता साला कहां देखो यार अपने मस्त है इससे तो बहुत ये गोजो वाले की बहुत मस्त है। वो गोजो वाला का गन है एकदम खड़ाक माल है साला, ये छोटा पे माल है ना। इसको देखा किन्नर को देखा, किन्नर जो है ये जो है पैदा से किन्नर है, क्योंकि ये इसका जो सुलेर काटिंग है वो तो साला किन्नर ही है साला, इसके साला लुक है वो भी किन्नर जैसा है साला। गे साला हाथ में लड़की से ताबिज আমার সাথে ভয় খায়, ভয়ের তাবিজ নিয়ে গেছি। তোমরা ভয় খাবেন না, তাবিজ কিনে দেবেন না, যদি কোনো ভয় খান খেলে মোর নাম নেবেন। নাম জানেন কিন্তু তোমরা নাম আলিয়া আনিস না থাক 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 না জানলে ভালো কথা, জানলে কত ভালো কথা, জানলে খালি নিবেন। লাইটটা শুরু করছি, লাইট শুরু করছিলাম কাহা করবেন না। কে তাল কে তোমার কে দেখো ताल क्या तो ये जो देखो साला हाथ में गोलाप फूल सॉरी पद्म फूल सॉरी भेंटर फूल लिया है भाई, एक नंबर का मतलब कहीं बोलूं ये तो काफी अच्छी चीज था। सबसे ये वाला है ना ब्राउन कलर का टी शर्ट पहना है वो साला एकदम कड़क माल है। ब्राउन कान देखो इतना मस्त है, रेड वाला पैंट पहना है। उसके साइड में जो छोटा बच्चा है वो भी बहुत अच्छा है। उसके साइड में वो उसका भाई है, ये वाला है, ये वाला जूम करके दिखा रहा है। उसका जो गान है एकदम मस्त है यार, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। क्या कर बे बजरी के इधर छापड़ी लोग साला 2 R1 5 रे आ जाए या ওই যে আমার লোক দেখ দেখ বহুত জুম করে দেখে দিচ্ছ কপে ইয়া ট্যাঙ্কি দেখ দেওয়া আছে দেখ। ও হ্যাঁ ये तो R1 5 नहीं अनवर 5 देख सकते हो गाइस, सामने एक बाइक दे दिया। सुबह सुबह बहन जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके चुत्तर फैला के आ जाता है वीडियो बनाने। तो गाइस ये अभी तो हाथ में मुंह में हाथ दिया था ना, मैंने उसका बात ही बोला वो छपड़ी है साला, अल्लाह उड़े भी कटिंग मारा है साला। हाथ में गोला फूल लिया है, सामने लड़की है, लड़की को रास्ता देगा, मतलब लड़की इसको देगा, सॉरी लड़की को ये देगा गोलाप, मतलब वो क्या है भेंटर फूल देगा। भाई कुकुर है कुकुर है डर गया है साला। ये ब्लैक वाला ओ 100 लिखा है, उसका बगल में जो लड़का है ना साला इतना मस्त है, उसका गाड़ी देखो यार। भाई सब लोग भाग रहे हैं इसीलिए हम भी भागेंगे क्योंकि हमें तो हमारा भागना खत्म हो गया। आगे दोस्तों के साथ जा रहे हैं अब घर पे। हिंदी मारा इसने बांग्ला खुद का वीडियो मार नहीं, हम नहीं भी, हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, हमें मुझे भी थोड़ा देख लो। ये रहा मैं ये तो करे नहीं
তোরা অন্যান্য ভিডিও পজ করে দিয়ে দিবি না গরম ইয়ে লাগা দিলে না যাবি কি কয় অ্যাপটার নাম ওটা একটা অ্যাপ আছে দেখি না ইউটিউবে যেগুলো যে ইয়ে করে না হাত তো উমেরও কাঁপে রে খালি এখন ইয়ে করি নেয় ফিলি টাইপের একটা থাকে ইয়ে করে দেয় ভিডিও एकदम ये है स्लो स्लो है कापे ना एखनो ये जो साला है ये बगल में है ये साला ये क्या कहता है इसको कलर वो ब्राउन कलर ब्राउन नहीं वो जो ऑरेंज कलर का शू पहना है देखो यार कितना मस्त मैंने तो गाड़ी वीडियो देखी थी गाड़ी जे वीडियो एडिट करे কত কাফে হলে এন করে ক্যামেরা ধরে এটা এখানে কাবে না গাড়ি ভিডিও দেখিস এন করে ক্যামেরা নিয়ে দেখ এন করে এন করে ধরে এখানে কাবে না আরেকটা মাল আছে ইয়ে কোনো ভিডিও কাবে না হচ্ছে বড় খান যে ভিডিও স্টিকার দিয়ে ভিডিও আনে না ভিডিও স্টিক দিয়ে আনে দেয় মালটা 4 ভিডিও আনে সব ল্যাম্বরগিনি বুগাটি গাড়ন ঢালাই দেয় আরো মালটা ভিডিও পাশ দিয়ে ঢুকি দেয় গাড়ি চাবি ধরে দেখায় ওই मालटा ये जो मैं अगर सुना दूं अपनी जिंदगी के किस्से ये जो भरवे ये जो वक्त যে মাল না ওই যে কি কয় এটা ভিডিও সমস্যা আছে ওই যে একটা সাইডই বানাইছো রে দেখ तेरा मेरा ये नंबर ही देके जाओ ऐसे क्या बात है तुम्हें चला भरवे लोग आ गया छापड़ी अरे এটা আটটা মালটা না বড় আমার বাড়ি মালটা কি এনএস এর গেল নাকি রে এনএস নয় এনএস রাস্তা এখানে আরটি আর নি মডেল ও তো প্রথমে এখানে কি ছিল কোনটা প্রথমে এখানে ডিউ আরে 390 অমরের দেখলো ওটা জানা বড় আমার জানি মই গাড়ি 5 টাকা দিয়ে বেচুম গাড়ি বেচুম এখন আমার কত বাস করে আরে পিছনে দেখি না কতক্ষণ বাতি রাখি দিছে কে বাতি আর ওই স্ট্যান্ড শিখে যায় শুনতে কি স্ট্যান্ড উইলি শিখে ওটা শিখে আর ওই রাস্তা আমার বাড়ির রাস্তা সামনেটা দেখছ আলাদা একজন পড়ন যে পড়ছি বাংলা সুতা সামনে শ্বাস ডিউ ধরিয়ে কি জানি গাড়ি আকবার লাইট ভাঙি গেছে তো ঠিক আছে আরো ঠিক আছে সামনে ডিক্কে দেখছ পিছনে যে এনএস ছিল ওখানে এনএস নয় রে ওখান আরটিআর নিউ মডেল ওখানে যে ভারত তো মই টেরে ভাঙি মালায় বাড়ি আমার ওখানে টেরে ভাঙনি যখন কি গাড়ি देख सकते हो गाइस ये जो लौंडे लोग हैं सामने अकेले गान मारने की जा रही है पूरे बहनचोद मुंह को फेस दकार वाला अंदर माल कड़क माल हां तू है कड़क माल देखिए ना गाली दे रहा है क्या गाली दे रहा है बहनचोद तारो गाली दे आप फिर से गाली दिया क्या बोल रहा है हर जो कुछ पिटी नहीं रहा है देखो ना गाली दे रहा है क्या बोल रहा है कि बहनचोद ये जी देखिए ना गाली दे रहा है कोई क्या बोल रहा है बहनचोद बोल रहा है ऐसे হাসপাতালে আসতে চলছি যদি কাউ কোনোদিন করে কিডনি কুডনি বেচান তাহলে আমার সাথে হাসপাতাল যোগাযোগ করেন খালি সব আমরা নো তো মার দিও ওটা পাইছে খালি যোগাযোগ করেন কোন ঝাম করি হোক তো বাঁচি ফেলামু এই দেখ হার্ট কা প্রবলেমে এই হার্টের প্রবলেম মানে ওই হার্ট মানে টানি বির করে অ্যাটাকের লক্ষণ মানে টানি বির করে বাবা বুঝি কিডনি বুকে চাপ ভাবড়ি চাপ বুকে চাপ ভাব লেখা আছে ওই আবার দেখ চাপ ভাব মানে কি জানি বুকের ব্যথা হ্যাঁ ওই চাপ ভাব वो देखो ऑरेंज कलर की एक कार है इसमें बहुत मजा आएगा करने में मतलब चलाने में ये रहे बेड आप कभी भी आ जाए ये वाला बेड पे सो जाना बहुत अच्छा है एकदम साला ऐसे दुलता है गेमिंग ये देखो सीसीटीवी अगर कभी कभी इधर चोरी करता है तो इसमें फंस जाता है लोग इसीलिए ध्यान से रहना है अगर सब कुछ देखा जाएगा लेकिन आपको इधर नहीं करना है आपको करना है हॉस्पिटल के बाहर मतलब पीछे उसकी तरफ जंगल है जंगल के अंदर जंगल के भीतर अंदर रहते मंगल काशी बड़ी जाते जानिस জানো মতে বেল বলা শুনবো জানো দেখি দেব দূর কে বসা এটা হবে ইয়া নামাজ এই নাম নে এই দি সিঁড়ি বানাবে দেখিস না উপরে আগে মানে সিঁড়ি বানিয়েছে 2 দিন খালি পুজো হবে রে সব মানে অষ্টমী নবমী একদিন 2 দিন প্রথম সপ্তমী একদিন অষ্টমী নবমী একদিন দশমী একদিন 3 দিন অমনি ওই একদিনে মনে প্রথম দিন ওকে কোনোটা গেলে আর পরে দিয়ে দুই জায়গা চলে একবারে 2 জায়গা আনলে 1 জায়গা যদি হোক আমার টার্গেটই একই
তুই কোচবিহার যাবো শেষ আর কি কোচবিহার না এবার অন্য জায়গায় যাও দেখো দিনেটা যাবো Y20 দিনেটা না কোথায় যাবো দার্জিলিং আসাম আসাম যাবো আসাম রেখে যাবো হ্যাঁ আসাম রেখে যাবো ফোন করলে এলা কতজন পালা হইবে এই বুঝি साला एक दिन तुम जिस राह पे चल रहे हो सिर्फ लड़कीबाजी करता है तुम जिस राह पे गाइस দাদার বাড়ি ছাট নাই এই ছাটটা নিয়ে যাবেন দেখো একদম কাড়াক মাল একদম খালি ধুয়ে নেবেন না খালি সাবান দিয়ে একটা ডল্লা দিবেন লো ভাই নিয়ে যা লাউড়া ফল ফল তুই নিয়ে যা আমার একটা বন্ধু আছে নাই রয়্যাল নয়েল নাম মালটার খালি ওলে ওই তিন দিয়া তো ফোন করে উইশির আর একটা মাল আছে দাদা দুঃখে তু শ্যাম্পু उधर ले जाओ फंसा वो है दुखे तू उसका नाम है दुखे तू ही है हम छागाती बुलाता है उसका एक और नाम है हम भूल गए वो क्या नाम है सेजीत सेजूत सेजूत हक अरे सेलुट हक ओ सेलूट সেলিম স্যার এই যে বাগানবাড়ি এই বাগানবাড়ি এই জায়গা দিয়ে মালটা আমি ভয় কইছং पागला सा एक नंबर দেখি ঠসকেছে কিন্তু পাই গেছে পোস্টা নিয়ে रुपया आपका गांड में खुजली हो तो डाल देना খাই প্রেম করছে গো লাইন মারছে ভালো কথা যেমন এই ব্যক্তি যেমন টের পড়ে क्या करक माल है वो जो भरवे वो तीन भरवे को साला वो तीन भरवे को लगता है लेटरिन है क्या बोल रहा है बहन चोद बोल रहा है क्या बोल रहा है बहनचोद बोल रहा है तो फिर से गाली दे रहा है मादार जोन मारे এই জায়গাটা সেই খেসা 4 নম্বর পাটা যেমন কি গাড়ি आ रहा है ये डंबल 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 ना डंपर डंपर है भाई डंबल नहीं इसमें डंबल तो उठाना पड़ती है इसमें तुम्हारा पूरा खानदान का घर ले और खानदान के मुई की नहीं मोटे से 80 लाख के लौड़ा 80 लाख 50 लाख टका 50 लाख 50 लाख हो जाई हो ए 60 करोड़ हाफ करोड़ ভাই তো পরে আর ঠেড়িয়ে ঠুকি দিয়া চলে গেল কাম বাজে না ইনি কন্ট্রোল করবে ইনি কন্ট্রোল করবে আরে তুই উইয়া জানিস কি হবে উইয়ে রাতা বাসা তার থাকবে আমরা ঢাকলা দেব করে কিন্তু ওই দেখো চোখ দেখো চোখ ওই যে চোখ দেখো মাইয়া তিনি মাইয়া একবার এক করে দিলে খালি চোখ দেখো খালি सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके सारा लाइन से चित्तर फैला के आ जाते वीडियो में हेलो गाइस हेलो हम दोनों दे दिया फेस ना देखी गल साउंड दिए इंट्रो फेस तो दे दिया ना बात नहीं लाइव पर ये जो गाड़ी है साला आदिम जुग का गाड़ी है ऊपर ভয় লাগে এলে এডিট সিডিট বার ভয়েস চাই তো একটা করে দেখা তো আসলে জম্পুরে বর্তমান আছে তুই খানে গেছিস তো একে মিল গয়া বন্ধুগণ তাহলে আমার ব্লগটা বন্ধ করলাম ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ ব্লগ ইয়ার পরে ব্লগ হবে দেখা मेरे को एक बात आज क्या गुड बाय